ପିଲାମାନେ CUET କ'ଣ ଏବଂ CUET ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସର ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ କ'ଣ ରହିଛି, କେମିତି କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ, କେତେ ଟଙ୍କା ଆବେଦନ ପାଇଁ ଲାଗିବ, ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ କ'ଣ ରହିଛି, କ'ଣ ସବୁ କୋର୍ସ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହିଛି, ସବୁକିଛିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆରେ ଏଠାରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନୋଟିସଟି ରହିଛି ତମର କମନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ PG ରିଲେଟେଡ୍ ବା CUET PG 2024 ରିଲେଟେଡ୍। ତୁମର ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି CUET PG ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ। 26 ଡିସେମ୍ବରରୁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି 24 ଜାନୁଆରୀ 2024, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଫି ପେମେଣ୍ଟର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି 25 ଜାନୁଆରୀ 2024। ଫି ଜେନେରାଲ ପାଇଁ ତୁମର ରହିଛି 1200, ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଡ଼୍ କରୁଛ ପର୍ ପେପର୍ 600 ଲେଖା ଆଡ଼୍ ହେବ ବା ଲାଗିବ। ତାପରେ OBC NCL ଆଉ ଜେନେରାଲ EWS ପାଇଁ 1000, SC ST ଥାର୍ଡ଼ ଜେଣ୍ଡର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 900 ଟଙ୍କା, PWBD ପାଇଁ 800 ଟଙ୍କା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ରହିଛି। ତାପରେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ଟା ତୁମର ଯେଉଁଟା ହେବ ସେଇଟା ତୁମର 11 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ 28 ମାର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ତୁମର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟା 7 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ। ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମିଂ ତୁମର ଯେଉଁଟା ରହିଛି ସିଫ୍ଟ 1, ସିଫ୍ଟ 2, ସିଫ୍ଟ 3ର ସେଇଟା ପରେ ତୁମର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆସିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର, ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ କାହାର କେଉଁ ଦିନ ଅଛି ସେସବୁ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆସିଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। ତାପରେ ଏଥିପାଇଁ ତୁମର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସିଟି ତୁମର ବହୁତ ସାରା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଏବଂ ଏଇଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ଯେଉଁଟାକି NTA କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି ଏକ୍ଜାମ୍ଟି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଥିରେ ତୁମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାନଙ୍କରେ ନାମ ଲେଖାଇ ପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବେସିସ୍ରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯେଉଁ ସବୁ PG କୋର୍ସ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହିଛି ସେଇଥିରେ ତୁମମାନେ ନାମ ଲେଖାଇ ପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ତୁମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟର ବା ତୁମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଥିରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ଟା ତୁମର ରହିବ ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଇଂଲିଶ ବାଇଲିଙ୍ଗୁଆଲ୍ ରହିବ। ତାପରେ ତୁମର ଯାହା ବି ଯେଉଁ ତୁମର ଥିବ ସପୋଜ୍ ଥିବ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପେପର୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ଅଲଗା ପେପର୍ ଗୁଡ଼ାକ ଇଂଲିଶ ହିନ୍ଦୀ ଦୁଇଟାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ତୁମର ଏଥିରେ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ତୁମର ଆସିବ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ତୁମର 75, ଦେଖିପାରୁଥିବ ତୁମର 75 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। 75 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆଉ ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ତୁମକୁ କହିଦେଲି କେତେ ସମୟ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଫାଷ୍ଟରୁ ତୁମର ଅଲରେଡ଼ି କହିଦେଇଛି 105 ମିନିଟ୍। 105 ମିନିଟ୍ ହେଲେ ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଯେଉଁଟା ରହିବ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ 105 ମିନିଟ୍ ତୁମକୁ ଟାଇମ୍ ଦିଆଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ କ'ଣ କୋର୍ସ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଗ୍ରି ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଆପ୍ଲାଏଡ଼ ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଜିଓ ଇନଫର୍ମେଟିକ୍ସ, ଜିଓଗ୍ରାଫିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, B.Ed ରହିଛି, B.Ed M.Ed ରହିଛି, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ B.Ed ରହିଛି, B.Ed ହ୍ୟୁମାନିଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ୍ ସାଇନ୍ସ ରହିଛି, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ରହିଛି B.Ed ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, B.Ed ସାଇନ୍ସ ରହିଛି, B.Ed ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ରହିଛି, କମର୍ସ ରହିଛି, ଡିଜାଷ୍ଟର ଷ୍ଟଡି ରହିଛି, ଇକୋନୋମିକ୍ ରହିଛି, LLM MED ଏଜୁକେସନ୍ ରହିଛି, ମାସ୍ ଆଣ୍ଡ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ମାସ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍, ତାପରେ ଫିଜିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ରହିଛି, ଯୋଗ ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଯେମିତିକି ଚାଇନିଜ୍, ଫ୍ରେଞ୍ଚ, ଜାପାନିଜ୍, କାଶ୍ମୀରୀ, ନେପାଳୀ, ଓଡ଼ିଆ, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା କୋର୍ସରେ ତୁମର MA ଫ୍ୟାସିଲିଟି ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସାଇନ୍ସରେ ସେଭଳି ଭାବରେ ତୁମର ଜିଓ ଫିଜିକ୍ସ ହେଉ, ଫରେନ୍ସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ହେଉ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଟମସ୍ଫିୟରିକ୍ ସାଇନ୍ସ ହେଉ, ଜୁଲୋଜି ହେଉ, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା କୋର୍ସ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହିଛି। ସେଭଳି ଭାବରେ ହ୍ୟୁମାନିଟିଜ୍ରେ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ MTech ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହିଛି। ତାପରେ ତୁମର ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ଯେଉଁଟା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ର ତୁମର B.Ed ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହିଛି, M.Ed ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ବହୁତ ସାରା କୋର୍ସ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହିଛି। ତ କୋର୍ସ କୋଡ଼୍ କ'ଣ ତୁମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପୂର୍ବରୁ। ତା ପାଇଁ ଇଲିଜିବିଲିଟି କ'ଣ ରହିଛି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ନ ଜାଣିପାରିବ ହଇରାଣ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 4 ମାର୍କ ଲେଖାଏଁ କ୍ୟାରି କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରୁଛ ତାହେଲେ 1 ମାର୍କ ତୁମର ଡିଡକ୍ଟ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି।
ଆଉ जे ठीक कर 4 मार्क क्रेडिट हम टोटल क्वेश्चन है 75 ठीक अच्छे ताल तुम पाखापाखि 75 इंटू 4 हिसाब से आसीज ठीक अच्छे पाखापाखि 300 मार्क एग्जाम रही एज लिमिट कथा कहबा बोले ये तुम एज लिमिट सेमती किसी प्राय न थाए जार इच्छा हम दे पार रिजर्वेशन कथा कहबा बोले तुम एससी 15% एसटी 7.5% डिजेबिलिटी 5% रिजर्वेशन रही ठीक अच्छे तापर तुम EWS आउ NCL OBC एमनकर जोटा सर्टिफिकेट रही है इश्यू होता दरकार 1 एप्रिल 2023 पर ठीक अच्छे तापर नेक्स्ट कथा जोटा रहा चॉइस ऑफ सिटी तुम जोटा कि बहुत सारा सिटी अवेलेबल रही है अपेंडिक्स 1 ले सेटा देखिए तुम्हें अप्लाई कर ठीक अच्छे एवं एडमिट कार्डटा तुम NTE वेबसाइट अवेलेबल हो शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 रो एग्जाम ठीक अच्छे शिफ्ट 1 टा 9टा ରୁ 10ଟା 45 शिफ्ट 2 टा तुम 12ଟା 45 ରୁ 2ଟା 30 शिफ्ट 3 टा 4ଟା 30 ରୁ 6ଟା 15 पर्यंत रहिबो एग्जामटा ठीक अच्छे घंटे 45 मिनट रो एग्जाम रहिबो ठीक अच्छे तापर एंट्री टाइमिंग कहार केते रही सेटा एठी मध्ये मेंशन कराई ठीक अच्छे जोटा 9टा एग्जाम हम पिला माने एंट्री करेंगे 7टा ठीक अच्छे 12टा 45 एग्जाम हम 10टा 50 एंट्री करेंगे ये टाइप तुम एंट्री टाइमिंग भी मेंशन रही तापर नेक्स्ट रही कौन से अनफेयर एक्टिविटी से रिलेटेड रही ठीक अच्छे तापर जदि आंसर की बाहर चैलेंज कर जहाँ भी प्रोसीडियर आसीज परवर्ती समय ठीक अच्छे तापर मार्किंग स्कीम ऑलरेडी कहीदेली 4 मार्क मिल ठीक कले गोटे जदि किसी आंसर दौन ताले 0 यदि भूल कर 1 मार्क डिडक्ट हम ठीक अच्छे तापर तुम जहाँ भी स्कोर रो बेसिस रे तुमको एडमिशन मिल जोटा कि NTE तरफ स्कोर कार्ड रिलीज हो ठीक अच्छे जोटा कि वैलिड रही 24-25 सेशन ठीक अच्छे तापर एडमिशनटा तुम जोटा रहा तुम जहाँ भी लिस्ट तले अवेलेबल रही सेंट्रल यूनिवर्सिटी मानक तुम एडमिशन कर तुम जहाँ भी कोर्स रही तापर नेक्स्ट देखिबा पाखापाखि आम 30 पेज डिस्कसन करने तापर मुझे देखुची मिसलेनियस रही तापर नेक्स्ट 1 रही ठीक अच्छे तापर देखिपे पिला माने कोटी कोटी सब एग्जाम सिटी रही ठीक अच्छे तो एग्जाम सिटी देखिपे 38 पेज पाखु 37-38 ये सब पेज रे एग्जाम सिटी मेंशन रही आम ओडिशा कथा कहबा बोले ओडिशा अनुगुल बलांगीर बालेश्वर बरगड़ भद्रक भवानीपाटना सब आड़े प्राय रही ओडिशा कौन जगार एग्जाम हेनी बोली कही हेनी सब आड़े एग्जाम सिटी रही ठीक अच्छे पेमेंटा कर नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड या माध्यम पेमेंट कर ठीक अच्छे जार किसी प्रोब्लेम रोचे हेल्प डेस्क नंबर रही ठीक अच्छे तापर केमती कौन फॉर्म पकेबो तापे तुमको वेबसाइट विजिट करने पड़ो विजिट करके तार लॉगिन कर लॉगिन पर रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करके अप्लाई कर अप्लाई कला बेले तुम कोर्स कोड जानी दरकार एलिजिबिलिटी कौन रही जानी दरकार सेटा हेल्पफुल हम ठीक अच्छे तापर अप्लाई आम गोटे देदेबा बहुत जल्दी लिंकटे देदेबा से तुम क्लिक करके देखिए अप्लाई कर ठीक भाव तापर एतिक प्रोसीडियर ठीक अच्छे आराम से 77 पेज रो PDF डिस्कसन करदेली तो एटा भी तुमको देदेवी टेलीग्राम रे देदेवी आराम से समस्त देखिए जो मैंने इंटरेस्ट अच्छा CUET PG आराम से आवेदन कर संपूर्ण डिटेल्स वीडियो भल लगी वीडियो को लाइक करूँ चैनल को सब्सक्राइब करूँ जय जगन्नाथ।